भाई आज रिलीज डेट डिक्लेयर होबो केते खुशी अछंती ओडिया मुवी जतले जेकोसी रिलीज हुए मु सबुठार खुशी रहे किंतु जतले एटा धर्मर कथा माने एमती लागुच ना जमी सीएम डिक्लेयर होला पर निजर निजर लागुतले ना मोर मोर लागुच जे आम कथा कुआ हबो से हिसाब रे एक्साइटेड अछि। अच्छा भाई आमे भी एक्साइटेड अछि केबे टॉपिक रे संबित आसे संबित मु आगुर में कथा हेतिलु बट मु वेट करथिली मूवी डेट रिलीज हे सरला परे ता परे डाकिबा तो आई होप ई गोटे 2-3 दिन भीतर कर देई की देखे देबी जल्दी अरे अपन टॉपिक रे सब किछि पचाइ माने कंट्रोवर्सी तो नै की नॉर्मल कथा बोलियो तो संबित को कोन गोटे क्वेश्चन जोटा कि सबुठु पॉइंट आउट करके रखिछ जोटा कि पचाइ सेटा से मु एठी जदी कहि देबी तमरो व्यू पळे मो पय अपेक्षा करो समिति पचारे केते सारा गर्लफ्रेंड अछंती तो झगड़ा करबी अर्लिना मु मूवी देखिची मूवी मु सेंसर टाइम रे देखिची मूवी बहुत भलो हिची फर्स्ट टाइम ना हमरो देखो हमरो गोटे फैशन कोन चलची जान जने आमे एठु पळौचंती बाहर को बाहर जाय की मूवी बनाउचंती या फिर बाहर रो अलग अलग राज्य रो कहानी मान को आनी के ओडिया लोक मु देखौछ एला ओडिसा र कहानी कलाहांडी कोरापुट कंधामाल रे फिल्म बनिची पूरा निछक लागिवो आमरी गां कथा ओळिया लागिवो जो माने गां रे बढिचंती ये करचन सेही माने कथा लागिवो अन जहा हेइची सेइटा ही देखा हेइची फिल्म रे बहुत बढ़िया लागिवो समस्त जो माने देखिबे जेमिति हमर कश्मीर फाइल सेइतला देखला पर हम समस्त गोटे जागितिले सेबला सनातन मूवी हला परे गोटे हबो गोगा सिनेमा रे कंट्रोवर्सी अछि नै हम जानने किंतु कंट्रोवर्सी ता हम देखु कमेंट रे प्राय बारे पटा हेले प्रॉब्लम कोन जान छन देखो मु सब हिंदू लोक मानन को देखो हमर सबले मु कहे धर्म गोटे धर्म हला सनातनी हला आमे सनातनी समझदे आउ बाकी जति रहला से माने संप्रदाय मुसलमान हे गले क्रिश्चियन से माने संप्रदाय से माने धर्म फर्म किछि नाही आउ तांकर देखिबो माने मु जदी कहिबे बे तमे निजे जाय कि देखो गूगल करो के क्रिश्चियन केबे स्टार्ट हला ओडिसा को केबे आसिला तो सेही हिसाब रे तमे किछि तांकर नथी खाता पत्री पाइबनी माने गोटे आमर आगरु जेहेतु आम माने जतो जातिवाद जाति प्रथा एससी एसटी सब कास्टिज्म रे जतो हम सब समस्त भिड़ी हे चलीथिले सेते बेले मु भी मानुची किछि लोक अवहेलार शिकार हेतिले किंतु ता माने नुहे जदी आमे केते बेले आमर कोनोसी भूल पाई पर आमे दी भाई लागिले ता माने थोड़ी के आमर आरो भाईटा क्रिश्चियन हे जिवो तो वर्तमान आम ओडिसा रे जति कि हिंदू अछ माने जति क्रिश्चियन अछंती से समस्त हिंदू तो सेमाने किए गोटी पानी रे डुबकी मारी के हो किए पादुका पाई के हो सेमाने क्रिश्चियन हेछंती तो तांको केमिति कोन करी की आम धर्म को प्रत्यावर्तन करा हबो एटा करा हबो धीरे धीरे सरकार आसिलानी हबो अरे भाई एते कंट्रोवर्सी भितरे आपन के धर्मपूर्ण कॉल आसी गोटे आस्तिला से करथिले 3 जण जेल गले जाइतिले 50-60 दिन रहि के आसिला आसिला परे पुणी गाली दउतला मु किसे रिप्लाई देली ने मु कहले गो को माइले मो को मरे कोन समान कहियो तापर को देखो आमे गोटे लागिबा जा संगे से लोकर गोटे समिति का अखा बिरि थिबा दरकार भाई रे देखो पर्दा सही मानकर फास हुए जा आगे पर्दा टंगा हैथिबो मु तो सकाळु नै के संजा पर्यंत खोला मेला नगळा लोकटा मते आ कोन पर्दा फास तमे करिवो मोर तो मु तो सुनो औकात भी सही मानकर देखा हुए बा सही माने देखैबे जार औकात थिबो मु तो मूलर गोटे साधारण जीवटे मु तो सब बेले कहे मु माटी तळे पडितबा लोक तमे माने मते दळि चकुटी के पळा अरे आई एम मते मु तो चाहे मते किणो मु चाहे तमे मते किणो प्लीज मते किण मु तो चाहे मो बलिया लाइक गोटे लोक को जदी तमे किणीबो अच्छा सीए कोन करंती मु जानिनी से कोन करंती इतिश प्रधान कोन करंती जानि चंदी के प्रेस रे के जानि चंदी कहूना कहू दलर बीजेपी किए कहला कांग्रेस रे थिले पा ए निज तो देख दल परिवर्तन से जेल गले जेल गले दल पर अखा नाही बिरी नाही से कथा कहबे ताके कथा किए सुनिबो तो भाई सनातन रिलीज डेट फरवरी 7 रखबे हां सनातन रिलीज डेट फरवरी 7 तरे समस्त आसीबा फिल्म हॉल रे फिल्म देखिबा लाइक संबित गोटे प्रथम सनातनी टोका जे एत बड़ साहस रस उद्यम साहस नै कि फिल्म हॉल को पकेया पई ट्राई करिसंती विगत सरकार रे तांको सेंसर करा जाउ नथिला ए सरकार रे तांको सेंसर हेइची हमर गोटे हिंदुत्ववादी सरकार बनिबो एठी लोक माने देखिबे भलो हेतिले भलो कहबे खराब हेतिले खराब कहबे मते लागे लोक देखंतु देखिले सामाने भाबिबे जे हम सहित कोन हेइची जो लोक माने हमर जो एबे 2.77% अछंती क्रिश्चियन
ताको केमिति कोन सरकार करी कि ताको पुणी हिंदू बनैबो ता ऊपर गोटे एभला गोटे आंदोलन फांदोलन करी तो हिंदू करदबा କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆପଣ କେବେ ୱାନ୍ କରିବେ କି ଟପିକ୍? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଣ ଏଡି ନ୍ୟୁଜ ନା ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଟୋକାଟେ ସେ ତାର କରେ ଯେ ତପି ଏମିତି କହିଲା ସେମିତି କହିଲା ସେ ତାର ମାଇକ ଧରିକି ବୁଲିକି ପଚାରୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଓପନ ରଖିଛି ମଞ୍ଚ ତମେ ଆସ ତମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛ ଯେ ତମେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିନିଟା ପିରିକ ପିଟିକି ମାରିଦେଲେ କଣ ମାନେ ସିଏ ପୁଣି ମାନେ ଜାତିର ରକ୍ଷା ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କେମିତି କରିଦେବେ ଯାହା ଯୋଉ ଭଗବାନ ମାନେ କଣ ଯିଏ ସଂସାର ଗଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତିନିଟା ପିରିକ ତିନି ପଟର ପୋତି ଦେଇକି ମାରିଦେଲେ ତ ସେ କେମିତି ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାରାସିଟାମଲ ଗୋଳି ଦେଇକି ଇଏ କରିକି ଆମ ଭଗବାନ ଥିଲେ ଦୟାର ସାଗର ସେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଅଟକି ଯାଇଥିଲା କିଏ ଦେଖିଥିଲା ଗୁଡାଏ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଛି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆସ ନା କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଟିକେ ଆସ ମୋ ଗାଡିରେ ବସ ମୁଁ ଡିବେଟ କରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଚ୍ଚ କଣ ଗୋଟେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି ମୁଁ ଅନେଇନି ବି କେବେ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଯୋଉ ପାଦ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ 1-to-1 କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ହିନ୍ଦୁରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବି ଯେ ପାଦ୍ରୀ ଅଛି ଏଠି ବାକି ତ ଛାଡ ସେମାନେ ଡୁବକି ଲଗେଇକି ପାଣିରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଶାନ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସେଠିକାର ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି କେମିତି ଏ ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଧର୍ମକୁ ଅଣା ହବ ତାପରେ ପୁଣି ହବ ସେଟା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବେ यार ଭାରତ ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କୁହ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପିଟିଲା ବେଳକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁଆଡୁ ଯିଏ ମାରିଲା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତମ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଆଟାକ ହବ କୁଆଡେ ଯିବ ମତେ କହିଲେ ତମ ଅଲଗା ଦେଶ କିଛି ଅଛି ଆଉ କାହାର ଏଇ କଥାଟା ଯୋଉ ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆମ ଉପରେ ଆଜି ଯଦି ଆଟାକ ହବ ଆମେ ଯିବା କୁଆଡେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ତ ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ସିମ୍ପଲି କଥା ତମମାନେ ବି ନିଜ ନିଜେ ଭାବ এইটা ଯୋଉଥିରେ ଭାବ ଯେ ତମ ଉପରେ କାଲି ଯଦି ଆଟାକ ହେଲା ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି ଆଉ ତ ଦେଶ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜାଗୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବା କହିଲି ଯଦି କୌଣସି କାଳକ୍ରମରେ କୌଣସି କାଳଖଣ୍ଡରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାଇମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ବିଛୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମ ଧର୍ମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆମ କାମ ମୋ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିଛି ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁଁ କହୁଛି ଓଡିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାରତରେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ସେ ଖାଲି ନାଁକୁ ଗୋଟେ କଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରୁଛୁ ତିନିଟା କ୍ରସ ବାଲା ଗୋଟେ ପୂଜା କରୁଛୁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଛି ନୁହେଁ ସିମ୍ପଲି ତମେ ଆସ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କୁହ ସାମିଲ ହୁଅ ରାଲିରେ ଚାଲ ସଫା କଥା सेवा ना रे लोकन को भ्रमित करा अच्छा तमे जदि एबे सेवा करिया को जीवो एटा सेही वाला कथा हला तुमको 2 टंकार चाउल मुठाटे देकी 40 टा सेल्फी नै जीवी हैला भाई तमे सेवा करिया पई आछो जदि सेवा करो ना धर्म परिवर्तन कला पर सेवा कहीं करिवो 50,000 टका देकी कोन पई धर्म परिवर्तन करे सेवा करो तम स्कूल टा कोन पई तमे करियो मेरी क्रिसमस स्कूल ये सीए कोन पई तमे करू ना स्कूल तो स्कूल पाठ पढ़ो किंतु ना क्रिश्चियन हेले सहीटी हबो टीचर ब्रांडिंग हबो कथा को बुझ यार सब गोटे गोटे भारत टाको केमिति डोमिनेट करिवे सेटा गोटे तमानकर चाली छै गोटे संस्था आज 24 वर्षर सरकार को चेंज किए कला ए गरीब माने कले ना ए यूथ कला ना ये भी बुझिबे समय आसीबो आपण गोटे सृष्टि करंतु गोटे आंदोलन सृष्टि करंतु आपण माने जतले चैनल स्टार्ट करथिले 100 जन लोक सुनुथिले वर्तमान लाख लोक सुनुछन्ति दिन आसीबो मिलियन सुनिबे तो सही बेले आज 2 जन काम जदि कले काली सही 2 जन आउ 20 जन करिवे धीरे धीरे हे जिवो टाइम लागिवो बट हबो